Zaboravim na dosadne agencije i skupe aranžmane. Danas ti pokazujem kako sam ja, klasičan Balkanac, rezervisao hotel iz snova, a platio ga ekstremno povoljno. Što se tiče letova, o tome sam već pričao u prethodnom videu. Ovdje se fokusiramo isključivo na rezervaciju hotela. Bilo da pratiš moj kanal ili si tek naleteo, vreme je da naučiš kako da dobiješ luksuz za male pare. Odnosno neke od mojih proverenih metoda da uhvatiš dobar hotel, a da te ne zaboli duša kad plaćaš. Moja saputnica je ozbiljna žena i našla nekoliko hotela preko agencije koje je htela. All inclusive, pogled na more, peščana plaža blizu i dala mi spisak hotela. Naravno, ko mene zna da sam se odmah bacio u akciju da proverim za koliko para mogu da sredim isti takav aranžman. Ne razume se baš najbolje u ovo, ali koliko mi se čini ovdje ispada za dve osobe nešto 2400 plus takse, znači 2500 za ceo aranžman. Ali nećemo sad o tome, nego ćemo naučiti kako da ispratimo cene i ugrabimo onu najpovoljniju. Očekuje nas smjena let najvećim delom puta, povremeno možemo očekivati slabo umerenu turbulenciju. Za primjer ćemo koristiti hotel koji sam na kraju uzeo, a to je Antigoni hotel. Ovo je jedna od mojih omiljenih metoda. Ušao sam na kajak, on je odličan za upoređivanje cena, ali ako imaš specifične zahteve, najbolje da kucaš ime hotela koji ti treba. Nađi hotel na Bookingu, Googleu, pitaj tetku gde je bila, pa uporedi. Tako sam proverio još neke hotele koje je moja saputnica želela. Kad klikneš View Deal, kajak ti pokaže gde je najpovoljnija cena. Ja sam naravno prvo pogledao Booking jer tu imam dobar status i popuste. Recimo ponuda od 988 € za pol pasiv nije loše, ali moju saputnica mene je zanimalo samo all inclusive i cena mi je delovala previsoka. Vratio sam se na kajak i probao sljedeću aplikaciju Agoda. Opet, za ono što mi treba, cena je bila previsoka. U tom slučaju uradi sljedeće. Vrati se na kajak, stavi alert i čekaj da te obaveste kad cena padne. To možeš da uradiš za svaki hotel koji ti se sviđa kao što sam ja uradio. Ja ovdje obično stavljam 4 do 5 hotela jer više od toga ne mogu da pratim. Agoda nije loše, ali stalno baca neke vaučere, nekad korisni, nekad beskorisni, ali vredi pratiti. Posle dan, dva stigne meni alert da je cena pala. I to baš na pomenutoj Agodi. Iskoristi svoj platinum status iz prošlosti plus neki welcome back bole voucher, pošto Agodu nisam koristio godinama i dobijem cenu od 1250 €. To mi je delovalo kao dobra ponuda i tu sam rezervisao. Ovo je samo jedna od mojih metoda, a kako budem više putovao, otkriću vam još mojih fazona za jeftinija putovanja. Nadam se da je sve jasno i da nisam previše komplikovao. Ako jeste, pišite dole u komentaru pa ću vam objasniti više detalja. Sletao sam u 3 ujutru, pa još sa koferima i saputnicom. Tu sam je saopštio da ćemo da ostanemo malo u Larnaci da joj pokažem neka svoja omiljena mesta kad smo već tu. Larnaka je super jer je sve blizu aerodroma i povoljne hotel za prespavati možeš lako naći. Uzeo sam onaj isti hotel iz prethodnog videa, San Remo, i rezervisao ga za dan ranije, da budem siguran da će soba biti spremna kada stignem u 3-4 ujutru. Javio sam hotelu situaciju dana ranije da bi ne bi nešto otkazali ili računali kao da nisam došao, da ne bude neke zabune. Moram priznati mojoj prethodnoj saputnici i ovaj hotel bio super, a ovoj baš i nije, citiram. Malo ima mesta i klaustrofobičan je. Šta da se radi, ljudi su različiti i ne mogu svima ugoditi. Kad je došlo vreme da krenemo za Prateras, vratio sam se na aerodrom jer sam imao rezervisan Shuttle Direct. Sad, tu jedna moja mala doskočica. Nisam mogao da upišem pravi let, pa sam našao let koji sleće iz Soluna u Larnaku u 11:30. Uneo sam njegove podatke, a za povratak, naravno, prave podatke za let za Beograd.
povratna karta mora da bude kako treba. Šatel za 2 osobe izađe oko 50 do 60 evra i treba ga rezervirati ranije, tipa nedelju, 2 pre puta, da ne ostaneš na cedilu. O tome kako se uzima ovaj šatel već sam pričao u gomilu mojih prethodnih videa. Vratio sam se naredom oko podneva i pravio se da sam upravo sletao iz Soluna. Šatel nije na glavnom šalteru ovdje gde piše Airport Shuttle, nego stoje sa strane i njima se treba javiti. Oni daju sve informacije, koji je autobus, kad kreće, gde ga čekaš. Krenuo sam prema svom autobusu, ali sam se malo zbunio, jer vreme na karti nije vreme polaska, nego vreme kada autobus dolazi na peron. Na kraju, autobus je stigao, malo je kasnio, ništa strašno. Vožnja traje oko sat vremena i prvo se ide do Aja naprijed gde većina putnika izlazi i voze svakoga što je bliže hotelu moguće. Mi smo stigli u Antigoni hotel taman u vreme za ulazak u sobu i za ručak. Savršen tajming, nema šta. Čuvena Vrisiana plaža je 10 minuta šetnje od Antigoni hotela. Izađe se sa donje strane, prođe se pored bazena, levo ili desno, sve jedno. I samo pravo dole do mora. Za moje standarde, a mislim i za većinu nas, plaža je top. Voda je kristalno čista. Južni deo plaže je čist pesak, idealan za one koje vole da uskoče u more bez da se sapliću o kamenje. Severni deo kod luke ima malo kamenja na ulazu, ali zanemarljivo. Ono što je zanimljivo, deo plaže kod luke, gde pristaju turistički brodovi za krstarenje, ima sunce do kasno uveče, taman za one koji vole da se prže do poslednjeg minuta i da se okreću ko na ražnju. Na donjem delu plaže sunce zalazi ranije iza zgrada i hotela, pa je idealno za one koje vole malo hlada kasno popodne. Cene su skroz korektne, 2 ležaljke, suncobran, 7,5 evra. Druga plaža na kojoj sam bio je Instagram magnet, a to je Fig Tree Bay. Ljudi dolaze sa svih strana i to s razlogom. Voda je opet, naglašavam, neverovatno čista, kao iz brošure. Ležaljke su isto 7,5 evra. Ovdje moraš da budeš ranoranilac. Oko 9 ujutru već nema mesta ni za peškira, kamo i za ležaljku. Nema mesta ni za stajanje. Kod ove plaže ima i ono poznato srce. Savršeno za romantične fotke. Danju, a i noću, kad svetli ovako. Ako si sa nekim s kim si u romantičnoj vezi, obavezno se ovde slikaj. I naravno stavi na story da vidiš ko je svoje video, ko je lajkovo, a ko je video, a nije lajkovo. Rezime, ako ti je bitno sunce do kasno, biraj deo luke na Brisijani. Za Instagram i gužvu, ova plaža. Ali ustani ranije nego što si ikada ustajao ranije na odmoru. Hotel Antigoni ima 3 opcije. Pogled na more, pogled na magistralu i pogled na bazen. Kafić na terasi je odličan, a na šanku su jasno istaknuta pića koja ulaze u all inclusive uslugu. Pa čak i neki kokteli, mokteli, razne kafe. Sve ovo što piše AL je uključeno u all inclusive.
Bazen je veliki, sa različitim dubinama, a najdublja je 1,65 metara. Pored njega je mali bazen za decu. Postoje tuševi, WC i soba za preslačenje odmah pored istog. Hrana je bila odlična, nisam imao ni jednu jedinu zamjerku. Za doručak sokove uzimaš sam, a za ručak i večeru ideš do šaltera. A kafa ima više vrsta. Prvi sto je pun raznih salata, salama, kačkavalja i ostalog suhomesnatog. Klasična hotelska ponuda. Na kraju su kolači i voće. Drugi sto počinje specijalitetima koji se spremaju na licu mesta. U konkretnom slučaju jaja, prženice i palačinke. Uvek je bilo najmanje 10 vrsta jela, ne računajući specijalitete, i sve je lepo obeleženo. Pa čak i supa, a ono što je meni najbitnije, uvek je bilo nekoliko vrsta hleba. Jedeš gdje hoćeš, unutra ili napolju na terasi, uvek je bilo mesta, iako je hotel bio pun. Hrana za večeru je ponekad bila tematska, na primjer, veče latino hrane, veče italijanske hrane, ovdje se u konkretnom slučaju vidi kebab. Ovdje postoje neka pravila koja mora da se poštuju, a to su: ne sme da se puši u prostoru predviđenom za ručavanje, ne sme da se nosi hrana u kafić na terasu, ne može da se dođe u papučama na večeru i nema nepristojnog dodirivanja u bazenu. I ono što je svima nama bitno, Lidl je odmah levo od glavnog ulaza, ima jedno 5 minuta peške, što je praktično. I čak i u Lidlu je sve lepo obeleženo i sve piše na engleskom. Ja učestvujem u svim hotelskim aktivnostima, sve koje su mi uključene u cenu, na primjer aquabik, aerobik i u ovom konkretnom slučaju waterpolo, šta god da se nudi. U ovakvim hotelima se uvek nešto dešava, i preko dana i uveče. Uveče uvek bila neka zabava, uživo muzika, od romantične muzike za stiskavac do bržih ritmova, za svakog po nešto. Rockabilly rebel like me. Welcome to the show, everybody. Now, the best way to enjoy the show is just to join in a little bit, you know. Clap along, sing along, give us a cheer from time to time. Say hello. If you want to dance, this is the dance floor. The message is about the Sad, kako sam ja završio u sobi na uglu sa pogledom na more ako sam rezervisao najobičniju moguću? U nekom od sljedećih videa ću objasniti novi trik koji zovem kako dobiti upgrade sobe za džaba, a rezervisao si običnu. Pa bi bilo pametno da me pratite. Soba je prostorna, kupatilo adekvatno. Odmah na ulazu je velika klupa i veliki omran sa dovoljno vešalica. Ovo je bitan detalj jer mi je skrenuta pažnja u nekim hotelima da nije bilo dovoljno vešalica ili ih nije bilo uopšte, tako da sam morao na ovo da obratim pažnju. Ovdje su dva kreveta bila spojena u jedan veliki, sasvim u redu. Klima je centralna i nema onih bučnih uređaja što vire na svakoj terasi.
Nije spojena ni sa čim i može da ostane upaljena kada izađete iz sobe. Frižider je adekvatan i kad smo stigli dočekala nas je hladna voda u frižideru. Aparat za kafu postoji, ali hotel ne dopunjava iskorišćenu kafu. Terasa adekvatna, a u ovoj konkretnoj sobi sunce je prepodne, dok je popodne hladovina. Promenada u Pratarasu je prava žila kucavica letovanja. Kod mene je počinjala levo i desno od fontane čim izađem iz hotela. U sezoni ovde je mnogo ljudi. Svi šetaju, šopinguju, svraćaju kafane, traže sladoled ili suvenir. Na promenadi imaš bukvalno sve. Usput, možete naletiti na neki detalj ili suvenir koji može da vas podsjeti na nekog. Blowjob, nasty bitch. Prava prilika za baš sam mislio na tebe. Muzika trešći sa svih strana. Dominira zapadnjački repertoar, što je logično jer je sve podređeno turistima iz Evrope. Klasični kafana, pa čak i fancy restorana. Sve što ti padne na pamet, tu je. A prostora za šetnju ima dovoljno i kad je najveća gužva. Za one kojima je do zabave, tu je Luna Park sa obaveznim točkom, ali i još nekoliko animacija za klince i odrasle. Ako ti je dosta buke, potrebno je da se skloniš do šetališta uz obalu. Tu je atmosfera nešto mirnija, pogotovo uveče. Kod Fig Tree Bay plaža nalazi se još jedan znak I Love Prateras. To je turistička atrakcija, mesto za slikanje i glupiranje, bilo danju ili noću kad sveta. Iako je na prvi pogled sve krojeno po meri zapadnjaka, ipak možeš pronaći i autentično kiparsko iskustvo. Kafana kod Luke je bila taj fazon sa lokalnim pićima i lokalnom muzikom. Totalno druga priča od onih drugih turističkih zamki. Bonus savjet, ovdje su mačke praktično svete životinje. Letovanje nije potpuno ako se ne ode na krstarenje. Kad sam video brodove za krstarenje u luci, izgledali su kao sardine, svi natrpani i previše turistički bez bilo kakvog šmeka. Zato sam se odlučio da dam 5 evra više i izaberem Meduza krstarenje, odnosno jahtu na 2 sprata. Cena 25 evra umjesto sadanih 20, što i nije neka razlika kad se pogleda šta se dobija za uzrat. Meduza ne polazi sa glavnog pristaništa, već iza šaltera na prvom parkingu čeka vozilo koje nas je prevezlo do jahte i nazad. Dobra organizacija, bez guranja i čekanja. Na samoj jahti je mnogo manje ljudi nego na ovim drugim brodovima i ima prostora za slikanje koliko god hoćeš. Atmosfera je opuštenija i ne osjeća se kao da si na fabričkoj traci za turiste. Donji sprat je mala kafana, sve ležerno, možda sediš u kafani. Krstarenje uključuje 2 pauze za kupanje, prva je mislim u Plavoj laguni, a tokom ture obilaze se i znamenitosti kao što su most ljubavnika i jedna crkva.
Naravno, najveći doživljaj je plivanje sa kornjačama. Posada iskreno kaže da ne može da garantuje za ponašanje istih. Tura se završava u zoni razgraničenja, do mesta gde je dozvoljeno da se ide, kod grada Famagusta. Ukratko, za 5 evra više dobio sam manje gužve, više komfora, bolju atmosferu i lepše iskustvo. Ja volim da uštedim, ali ipak ne na račun kvaliteta. Zato smatram da je ovo bolja odluka. Gde si ve? A da te ne ispadne telefon. Šta hoćeš? Ukupni troškovi za ovo letovanje su vrlo transparentni i s obzirom na iskustvo, lokaciju, više nego korektni. Evo kako izgleda detaljna računica. Letovi su bili u najgore vreme, najjeftinije moguće, što je značilo 8.000 dinara po pravcu. Ukupno 32.000 dinara za 2 osobe. Sa koferima 40.000 dinara, odnosno 340 evra. Hotel je bio 1251 evro, a šatl 55 evra. I kad se sve sabere, dolazimo do cifre 1646 evra za 2 osobe ili 823 evra po osobi. Za kompletno letovanje na Kipru, za ovakav nivo usluge, lokaciju, ovo je sasvim u redu cena. Spavanje u Larnaci nisam računao ovu kalkulaciju, jer to bila neka moja lična avantura i nije bio deo standardnog aranžmana. Ako se odlučite za ovakve letove u nezgodno vreme, preporučujem da hotel rezervišete za dana ranije i tako izbegnete višesatno čekanje na ulazak u sobu. Isto važi i za poslednji dan, neka to bude dan kada letite kući, da ne biste morali da izađete iz sobe u 11 časova i da lutate do noćnog leta. Ova mala investicija može uštediti mnogo živaca i učiniti ovo putovanje prijatnim. Hvala što ste gledali, a ako volite ovake detaljne analize i avanture, obavezno me pratite i ostavite komentar gde bi želeli da putujem sledeće. Da li sam pošao ili sam došao? Slobodno pratite moj kanal jer Bole nikada ne plaća punu cenu. Tek slede novi hakovi i destinacije.